Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 5. Identifier le fait divers parmi deux proposés. Pages 78 et 79. Séquence 5 produit un fait divers. Lecture. Identifier le fait divers parmi deux articles proposés. Support document 1. Les chargeurs contrefaits sont dangereux. بمعنى حدد الخبر من بين المقالتين المقترحتين. Identifier le fait divers parmi deux articles proposés. حدد الخبر من بين المقالتين المقترحتين. Les chargeurs contrefaits sont dangereux. بمعنى أجهزة الشحن المزيفة خطيرة جد خطيرة. ميكائيل بوزاغ 2 ديسمبر 2016. فهنا عندنا لا سيناتور وهنا عندنا date de parution. Sur 400 chargeurs achetés en ligne, seuls 3 étaient suffisamment isolés pour protéger l'utilisateur contre les chocs électriques. C'est la conclusion effrayante de Trading Standard, l'agence britannique de protection de consommation qui, après avoir testé tous ses chargeurs achetés dans 8 pays, dont les États-Unis, la Chine et l'Australie, les a qualifiés d'entiers inconnus. Cela représente 99% de chargeurs défectueux. Trading Standard appelle les consommateurs à accueillir ces périphériques auprès des fournisseurs de confiance. Cela peut coûter un peu plus, mais les biens contrefaits à des secondes mains sont une entité inconnue qui pourrait vous coûter votre maison ou même votre vie ou la vie des gens que vous aimez. Prévient Léon Livermore, un des responsables de cette agence. Document 2. 4 personnes trouvent la mort dans un incendie déclenché par un chargeur électrique. بمعنى 4 أشخاص لقيوا مصرعهم أو يموتون بحريق تسبب فيه شاحن كهربائي. Deuxième point avec map le 6-4-2017. 4 membres d'une même famille ont péri dans un incendie qui s'est déclaré dans leur domicile à Salé dans la nuit de mercredi à jeudi, ont indiqué les autorités locales. نقوم بالشرح ديال شابو. فعندنا 4 ديال الأفراد 4 membres d'une même famille يعني من نفس العائلة قتلوا في حريق اندلع في منزلهم في سلا à Salé dans la nuit de mercredi à jeudi يعني في سلا ليلة الأربعاء إلى الخميس. on indiqué les autorités locales يعني شكون جابنا هذا الخبر هو السلطات المحلية les autorités locales. L'incendie dont la cause principale serait un chargeur électrique s'est déclenché aux environs de 1h30 dans le domicile familial situé au quartier Chimao, causant la mort du père qui a succombé à ses graves brûlures et de ses 3 fillettes, âgées entre 11 et 14 ans, qui ont péri asphyxiées, précisant les mêmes sources. La mère et une autre fille ont été évacuées à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Les dépouilles des victimes ont été transférées à la morgue de la ville et la police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame, ajouter les mêmes sources. اندلع الحريق الذي كان سببه الرئيسي وهو شارجور إلكتريك وهو الشاحن الكهربائي حوالي الساعة 1:30 صباحا في منزل الأسرة الواقع سيتيي أو كارتي شماو يعني المتواجد في حي شيماو الذي تسبب في وفاة الأب وبناته الثلاث بحروق خطيرة واللواتي يتراوح أعمارهن ما بين 11 سنة وال14 سنة ماتوا مختنقين. كما حدد يعني نفس المصدر أنه تم نقل الأم la mère et une autre fille ont été évacuées. كذلك تم نقل الأم وابنتها الأخرى إلى المستشفى لتلقي
العلاج يعني pour recevoir les soins nécessaires. وأضافت المصادر نفسها أنه تم نقل رفات الضحايا إلى مشرحة البلدة à la mort de la ville من أجل فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه المأساة. الآن غادي نحاولوا نقارنوا ما بين دوكيمون 1 و دوكيمون 2. بالنسبة للعنوان في الدوكيمون نيميرو 1 Les chargeurs contrefaits sont dangereux. أجهزة الشحن المزيفة خطيرة. فبالنسبة إلى طرحنا الأسئلة ديال كي و كوا و او و كومون و بيان بوركوا خصنا نصيبوا الأجوبة ديالهم في هذا العنوان. هذا العنوان ما كافيش باش غيجاوبنا على الأسئلة اللي تطلب منا الفيديفا. كذلك إلا لاحظنا فهنا غياب ديال لو شابو، كذلك لو شابو ما كاينش. إذن فكان عندنا هنايا فالمطلوب منا أننا نيدونتيفيو لي في ديفير parmi les deux articles. عندنا جوج ديال لي زارتيكل غادي نحدو شكون فيهم اللي هو في ديفير. بالنسبه لهاد الاولي ماشي في ديفير، غياب يعني لي زانفورماسيون اللي هما نيسيسار في العنوان، وكذلك الغياب ديال لو شابو، فهذا تنقولوا بالله ماشي في ديفير. ننتقلوا للدوكيمون نيميرو 2. بالنسبة للدوكيمون نيميرو 2 عندنا 4 personnes trouvent la mort dans un incendie déclenché par un chargeur électrique. فهنا حاولنا أننا نطرحوا هذه الأسئلة المعتادة اللي تيطرحوا في الفيديفر، وهي كي عندنا من اللي هما 4 personnes، كوا ماذا، trouve la mort يعني القول الحتف ديالهم ولا المصرع ديالهم ولا الوفاة ديالهم، او يعني أين dans un incendie déclenché comment يعني ولا كيف par un chargeur électrique. يعني هذوك الأسئلة اللي كانوا يعني خصنا نصيبوا لهم الأجوبة فكاينين هنا. زيادة على أنه عندنا في هذا الدوكيمون نيميرو 2 كذلك عندنا لو شابو. فقلنا لي كومبوزونس ديال واحد الفيديفر اللي تيكون تيتر، كذلك تكون عندنا واحد دات دو باريسيون، تيكون عندنا واحد لا سيناتور، تيكون عندنا واحد شابو، تيكون عندنا واحد تكست، وكذلك واحد سورس او إليستراسيون فوتو، يعني سا ديبون. فهنايا عندنا جميع العناصر متواجده، عندنا لو تيتر، عندنا كذلك لا دات دو باريسيون، عندنا لا سيناتور، وعندنا كذلك لو شابو، التكست او ريفيرونس المرجع، وكذلك عندنا l'illustration. فهذا غادي نقولوا بأنه في ديفير. J'observe et je comprends. A. J'observe les deux documents et je repère celui qui correspond à un fait divers. يعني المطلوب مني أنني نحدد شكون فيهم من بين هاد لي دو دوكيمون اللي هو في ديفير. فحددنا هو الثاني اللي يعني اللي فيه جميع العناصر، جميع المكونات ديال واحد الفي ديفير. نمروا لبي. B. Je relève les parties qui composent le fait divers, puis je précise les informations contenues dans chaque partie. يعني نستخرج لا بارتي اللي تكون لي ولا تحتوي على الفي ديفير، وكذلك غادي نحدد المعلومات الأساسية اللي تتكونها في كل بارتي، يعني المكونات الأولين ديال العنوان، وكذلك ديال لو شابو، وكذلك ديال لو تكست. سي جو كومبليت لو تابلو سويفون، يعني مطلوب مني انني نكمل هذا الجدول هذا. لا سيتوياسيون، سيركونستانس، اكتور، بروتاغونيست، événement marquant, explication, information présentée dans le titre, information présentée par le chapeau et ne figure pas dans le titre. فهاد les informations كلهم هاد الخانات كلهم خصنا نملؤوهم. الجواب كالتالي. Tita, j'observe les deux documents et je repère celui qui a un fait divers. C'est le document numéro 2. C'est le document numéro 2. B. Je relève les parties qui composent le fait divers, puis je précise les informations contenues dans chaque partie. إذن هذا الجدول هذا تيجاوب لنا على B. عندنا كي، سؤال مطروح اللي دائما تيطرح في الفيديفير هو كي، من اللي هما 4 بيرسون اللي كاينين في هذا الحديث هذا، كوا بروف لا مور يعني لقاو المصرع ديالهم ولا الوفاة ديالهم،
quand la nuit de mercredi à jeudi يعني ليلة الأربعاء إلى الخميس ou à Salé بمدينة سلا. Comment ils ont succombé à leurs blessures. La conséquence, les débris des victimes ont été transférés à la morgue de la ville. بمعنى الأشلاء ديال الضحايا مشاو للمشرحة ديال البلدة. إذا هذا هو الجدول ديالنا اللي تيجاوب لنا على كي كوا كون او كومون كونسيكونس. فدائما من تيكون عندنا واحد الموضوع ولا واحد الحدث ديال في ديفاغ فضروري ما تنستخرجوا منه هاد لي زانفورماسيون هادو ضروري ومؤكد. سي جو كومبليت لو تابلو سويفون. سيتوياسيون الوضعيه شنو عندنا فيها 4 membres d'une même famille ont péri dans un incendie. فهذه هي لا سيتوياسيون. الكونسيكونس الاسباب انسوندي كوزي باغ ان شارجور الكتريك بمعنى واحد الحريق اللي هو نشب عن طريق واحد الشاحن الكهربائي. اكتور بروتاغونيست عندنا لو بير اي لا مير اي اوسي لي 4 فيات. ايفينمون ماركونس الحدث الهام هو لا مور دو بير اي لي 4 فيات. Explication شروحات ils ont succombé à leur grave brûlure يعني بشدة ديال الحروقات ديالهم توفى. Information présentée dans le titre يعني المعلومة اللي هي مقدمة لينا في النص. Le mort de 4 personnes dans un incendie déclenché par un chargeur électrique. Information présentée par le chapeau il ne figure pas dans le titre يعني المعلومة اللي تعطات لينا في لو شابو وما كايناش في العنوان. ils ont de la même famille يعني كاينين هما من نفس العائلة. هاد الربعة ديال الاشخاص الاب ديالهم والزوجة وهكا فهما من نفس العائلة. lieu وكذلك لو طون فمحدينهم لينا في لو شابو ولكن ما عاطينهمش لينا في العنوان. باراغراف نيميرو 1 indication du temps يعني العبارات الدالة على المكان. source de fait يعني المرجع ديال هذا الحدث هذا. action postérieure à l'événement يعني العمل بعد الحدث. indication de lieu كذلك العبارات الدالة على المكان. بالنسبة لزانديكاسيون دو طون عندنا la nuit de mercredi à jeudi. le source des faits les autorités locales هو المرجع. les autorités locales. بالنسبة les actions postérieures à l'événement, la mère et une autre fille ont été évacuées. Les débris des victimes ont été transférés à la morgue de la ville. L'indication de lieu dans le domicile, à l'hôpital, à la morgue de la ville. فهادو هما les indicateurs du lieu. هادو هما les indicateurs de temps. عندنا كذلك المرجع ديالنا ديال هاد الفي هذا وكذلك عندنا les actions postérieures à l'événement. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع في أمان الله وحفظه.